الحمد لله الملك الخالق القادر القوي العزيز الفاتر الواحد الديان القاهر أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له خلقنا من العدم وأسبغ علينا فائضات النعم وجعلنا بفضل منه خير الأمم وشرح لنا السبيل إلى طريق الأقوام خلق فعلم وأرشد فألهم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد الذي علمتنا به بعد الجهالة وأنقذتنا به من الضلالة وبصرتنا به من العماية وعلى آله الكرام المقترنين بالقرآن لن يتفرق حتى يرد عليه الحوض في يوم القيامة وعلى أصحابه أئمة الأعلام حماة الإسلام ومن تبعهم على الدوام إلى يوم القيام بين يديك يا ملك يا علام أما بعد يا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh, yang mana kesempatan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkumpulan yang indah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kewajiban dari Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu hebat. Terkadang manusia melupakan nikmat yang diberikan oleh Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun, jika kau jadikan aku ini Tuhan kalian, tempat kalian meminta, tempat kalian menyembah, tempat kalian berharap, tempat kalian mengatakan sesuatu apapun, maka apabila kita meyakini itu semua, washkuru, maka bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Ayuhal ibad, kaum muslimin yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan ada 3 poin, 3 hal yang sangat harus kita jaga di dalam kehidupan kita agar rezeki kita itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta dawamaha fa akthir minasyukri. Dari lisan beliau yang indah mengatakan idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin, ketika engkau mendapatkan suatu nikmat, apapun bentuk nikmat tersebut, rumah tangga suatu kenikmatan, harta yang diberikan banyak atau sedikit adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu kenikmatan, ampunan dosa-dosa yang selama kita perbuat diampunkan oleh Allah suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabta dawamaha,
Beliau mengatakan apabila kau pengen nikmat tersebut, hidayah tersebut tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya satu, kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, fa'akthir minasyukri, maka perbanyaklah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu manusia, la ahad minan nas, tidak ada satu manusia yang pandai bersyukur. Kita ini orang yang tidak pandai bersyukur. Yang orang yang pandai bersyukur hanya satu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kelas kita apa? Kita orang yang tasyakur. Apa itu tasyakur? Terus belajar bersyukur apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ayuhal ibad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yud'a ila jannah al-hammaduna ala kulli hal. Orang yang pertama kali dipanggil ke surganya Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang alim, bukan orang yang hebat dalam hartanya, bukan orang miskin. Siapa orang yang pertama kali dipanggil ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang pandai mengucapkan alhamdulillah, pandai mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan apapun kita pandai mengucapkan alhamdulillah. Lagi dalam keadaan senang kita ucapkan alhamdulillah. Dari dalam keadaan kurang senang kita ucapkan alhamdulillah. Ini yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mengatakan asyukru nisful iman. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mengatakan orang yang pandai bersyukur itu separuh imannya. Separuh imannya sudah dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqillah fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah di separuhnya. Salat kita tidak tinggalkan. Kita ini orang awam, ayuhal ibad yang dimuliakan al-faqir, antum semuanya, kita semuanya orang awam. Jangan tinggalkan sholat minimal. Jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dari Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sampai Allah Subhanahu wa taala fa'auhallah ila Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Daud, ya Daud, sampaikan kepada manusia. Manusia cuma pandai minta haknya, minta ini, minta harta, cuma pandai minta haknya, tapi tidak pandai menunaikan hak terhadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan, alhamdulillah, kita mendapat kerjaan, apa yang kita lakukan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rezeki kerjaan oleh Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kaum muslimin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apa kata Allah Subhanahu, apa kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, idza stabta'ta rizqa, apabila rezeki kita agak sempit, apabila rezeki kita agak lambat, cuman satu saja kuncinya, kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, fa'akthir minal istighfar, maka perbanyaklah istighfar. Yang pertama, perbanyak bersyukur. Yang kedua, perbanyak istighfar. Apa kata Rasul? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntunglah orang yang catatan akhirnya nanti banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apabila kita merasakan sempit di dalam kehidupan kita, diajarkan oleh imam kita cuman satu kuncinya, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan mudah-mudahan 3 sifat ini yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, perbanyak bersyukur, perbanyak istighfar, dan perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kehidupan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa thabbatana ala siratil mustaqim wa ajarana min khizhi wa adzabihi alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa lijami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina
لا إله إلا الله وحده لا شريك لا يكرم الذي رفضوا أهواهم استجابة لأمره يوم العرض عليه وسعة الوقوف بين يديه وذل الجبابرة المتكبرين والفاسقين والمجرمين والخارج عن منهج نبيه الأمين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله اللهم أدم صلواتك في كل لمحة ونفس على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا وإن من على ما يفتح لكم أبواب الرحمة وينشر نور بينكم كثرة صلاتكم وسلامكم على حبيب الله عبده محمد ليلا ونهارا سرا وأجهارا فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا وإن أولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه الصلاة وإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تأميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار وعلى خليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار أهل الخلافة ومستحبها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى ناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى ناصر الله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وواليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي بالنصر السنة وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى عائشة الرضا وعلى حمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذي طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر أهل أهد أهل بيعة الرضوان وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم علي كلمة المسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم اجمع شمل المسلمين اللهم لم شأث المسلمين اللهم ألف ذات بين المسلمين اللهم أصلح قلوب المسلمين واشف أمراض قلوبهم وأجسادهم يا أكرم الأكرمين اللهم ادفع البلاء عن المؤمنين اللهم اجعلنا من أنفاء المؤمنين وأبرك المؤمنين على المؤمنين اللهم انفعنا بالمؤمنين عامة وبخاصتهم خاصة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين عباد الله إن الله أمر بالثلاث ونهى عن الثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله